Pozdrav dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Danas postavljamo kap po kap. Možda će sve ovo nekom biti korisno, ko isto planira to da uradi. Za početak počinjemo naravno od izvora vode, dovoda vode, u mom slučaju je to šaht. Vi naravno možete uzeti i ove bele kanistere providne, ali ja sam se odlučio za moj šaht odavde, gde sam ostavio liniju koja će kasnije ići ka mom voćnjaku. Prva i osnovna stvar je da ovde ne pogrešite, dakle kod poluspojnice koja se spaja sa šahtom, treba vam dakle teflon traka i ova dobra klješta bez kojih ništa ne možete da uradite. Ona su mnogo korisna. Poluspojnica i naravno crevo, u ovom slučaju je to colno crevo koje vidite ovde na slici, samo ćemo nastaviti u ovom pravcu. Prvo ide naravno stavljanje teflon trake. Kako stavlja teflon traka? U pravcu zavrtanja. To upamtite. Mada kod teflon trake to i nije mnogo bitno jer se ona zapravo nekako sjedini sa ovim. Ali kao što vidite, u pravcu ka ovamo. Držite prstom prvo da bi mogli da nastavite dok se ne zategne, potom je mnogo sve lakše. Tako. I naravno čvrsto držite dok motate. Čvrsto. Da bi dobro prilegla. U početku je ovo mnogo komplikovano i ljudi to ne umeju, ne dobiju neko iskustvo dovoljno, ali čak i da je ovako lepo ne zamotati da bude ružno, bit će jako korisno jer voda neće da curi na početku. Okvirno, to je sasvim dovoljno. Na kraju samo ovako dobro je pripojite. I to je prvi korak odrađen. Tim skidate ovaj nastavak. Šrafimo prvo ručno u dovod za kap po kap, koliko god možete. A potom uzimate ova jako korisna klješta. Ne trebate ni preterivati, od nekog trenutka, kad to ide jako teško, možete da stanete. Nema potrebe više. To je prvi korak, zatim ide crevo. Sljedeća stavka koju treba da uradite, da blago ovako na ivicama, skinete ovaj oštar deo, ne previše, nikako previše, samo blago, da to klizi pod prstima. Toliko. Dakle, stavljate navojnicu, jednu drugu, i ovdje je sada jako bitno da osjetite da je crevo ušlo u ceo prsten. Ovo je sad to. I zatim ovo dobro utegnete. Prvo koliko god možete rukom. A potom klještima. To je to. Prvi deo odrađen. Kao što vidite, ovaj voćnjak na kome ćemo raditi kap po kap se nalazi na nagibu, koji nije mali. I to u jednu stranu otežava postavljanje sistema kap po kap. Ćemo naravno imati veći pritisak dole nego što ćemo imati na samom vrhu, što je logično.
Prva stvar koja treba se ispoštuje je da kod nagiba vodu dostavljate uzduž sa strane voćnjaka i onda linijski, praktično što je moguće ravnije, idete uzduž voćnjaka. Postoje specijalne kapaljke za nagnute terene koje zapravo vrše tu funkciju da one biljke koje bi običnim crevom dobijale previše vode, u slučaju tih kapaljki dobijat će isto. Sljedeća stvar koja se radi je bušenje rupe u crevu. Gledajte da odredite tačno linije, kapilarne linije kuda će ići kap po kap. Uglavnom je to bolje da budete malo viši od voćke, kao što vidite malo će biti niže od rupe, kako bi iskoristili gravitaciju i slobodan pad vode. Vodite računa da nekako ovo probušite još kulturnije, a da ne probušite drugi deo creva. S obzirom da bušilica nekako izbije napolje sa ove strane gdje bi trebalo da dolaze gumice i crevo, uzmite malo šmirgle i čisto skinite taj navrekli deo kako bi nastavak bolje nalezao. Ne treba ništa puno, jako malo. Zatim dolazi ovaj deo koji je zapravo fiksator ovog osnovnog creva koji će doći, naravno koji će biti fiksirano, i ovdje nastavak za izlaz. Kao što vidite, u ovom ovdje prorezu se stavlja gumica koju dobijate naravno uz komplet i 13-ica ključ za šrafljenje. Pa idemo da to postavimo. Kao što vidite, u paketu idu 2 šrafa, 2 glave i gumica. Gumica dolazi ovdje, prilično je logično, ne možete da omašite. Malo je onako elipsasta, ali odlično naleže. I ona dolazi naravno s ove strane, odakle nastavlja da ide kap po kap. Tu se treba voditi računa naravno o tome da ovaj deo bude tačno na rupi i da se tu ne prevarite. Treba pogledati naravno, mada u principu nije to ne znam koliko teško. To već prilično dobro naleže i samo. Ovdje gledajte naravno da svaku stranu podjednako šrafite. Dakle, nemojte jednu ići skroz do kraja pa onda drugu, nego malo jednu, malo drugu. Na kraju creva, naravno, nemojte zaboraviti da stavite nekakav zatvarač. Ima i onih jeftinijih koji se samo stave na crevo, ali ja nekako imam više poverenja u ovo, tako da, a imam i viška, tako da ću ići na ovaj ozbiljniji zatvarač na kraju creva. Važno samo da ne zaboravite opet teflon traku u pravcu naravno zavrtanja. Ako ćete odavde, to morate voditi računa, dakle, zavrtan će ići kao ovamo, dakle, ka tamo. To je to. Kada smo postavili glavno crevo, izbušili rupe i postavili kapljače sa zavrtnjem, vreme je da oko voća postavimo seno koje će se naravno vremenom
pretvarati u humus, hraniti zemlju iznad voća, stvarati pogodno tle za mikroorganizme i pre svega održavati vlagu tako da možemo dodatno uštedeti na vodi koja je dragoceni resurs. U zavisnosti naravno od konfiguracije terena na kome imate posađen voćnjak, tražit ćete naravno u snabdevenim radnjama gde se kupuju creva za navodnjavanje kap po kap, ona koja su odgovarajuća vašem terenu. Pošto je moj teren nagibljen, ja sam uzimao kapaljke sa kompenzujućim kapljačima, kao što vidite ovde. I to crevo funkcioniše na principu ravnomerne raspodele pritiska. Dakle, umanjit će što više razlike u, naravno, najnižim tačkama gde voda prirodno stvara najveći pritisak u odnosu na početke, zapravo gde voda samo teče. Tako da, shodno tome, izabrat ćete odgovarajuće kapljače. Prvu stvar koju trebate da uradite je da isečete kapajuće crevo. Ja sam išao na okvirno 5 kapaljki, što mu dođe jedan pun krug. Ovdje je možda malo više jer je starije drvo, ali okvirno 5 kapaljki i imate jednu dobru ideju kako da to postavite, a da se ne pomera. Jeste da uzmete ove zatezne plastike i naravno da to vežete kako se ne bi pomeralo, kako bi se to fiksiralo. To je prvi korak. Nakon toga ide povezivanje sa crevom. Crevo kap po kap se povezuje prosto sa ovim nastavcima koji se uguraju u creva u jedan i u drugi kraj. Zatim se do njega dovuče crevo. Crevo kap po kap ovog promera je nešto ovome slično. Slično je o kitan crevu, samo mnogo mekše i mnogo praktičnije i savjetljivije, jer se ovdje ne radi o velikim pritiscima. Kap po kap treba da bude na jako niskom pritisku. Sad ću ovo crevo nastaviti u ovaj ovdje niz koji sam započeo po istom principu. A na ove rupe u dovodnom crevu naravno imate ove spojnice koje se jako lako šrafe i, kako kažu ljudi, ne zahtevaju nikakav teflon traku, nikakvu teflon traku, jer pritisci, kažu, nisu veliki. Ali to ćemo naravno vidjeti u radu. Kako ne bi mnogo creva bacali uzalud, najbolje je da to crevo povlačite tako što ga postavite negde kod tog dela i naravno oslobađate. Prvi kraj spojimo sa glavnim dovodnim delom. Spajamo sa glavnim dovodnim delom ovde. Bilo bi dobro da imate ova klješta za sečenje okitan creva, su jako praktična i uštedit će vam dosta vremena. Kao što rekoh, najbolje je da se malo više pomučite kako bi uštedeli i ne bi mnogo bacali crevo. Da bukvalno pomerate kotur do samog dela gde ćete videti jasno koliko vam treba. To je negde okvirno ovde. A zatim to crevo spojite ovde. I na kraju ćemo fiksirati naravno
specijalnim držačima. Ovo je oslonac ovde. Za sada ćemo to uraditi ovako dok se ne spoji do kraja. I zatim idemo dalje. I kao što vidite, počelo je navodnjavanje voćki i sa jedne i sa druge strane. Vidite kako sam okolo voćki uvek postavite slobodno jedan krug, pošto će voćke da rastu, naravno. Imate čak i opciju, pošto ovo crevo možete lako seći, dakle između naravno kapaljki, možete ga tu i seći, staviti te račvu i zapravo napraviti još jednu liniju uz koren. To mi je sada palo kao jedna pametna ideja na pamet, da uradim jednu normalu, kako bi i u sam koren ulazila voda. Ono što također možete uraditi sa ovim fleksibilnim crevima je i sledeće: kada drvo jabuke bude poraslo jednog dana, bude malo deblje i malo širi koren, vi uvek, dakle, možete na ovim dovodnim crevima koji nemaju kapaljke da ih isečete, stavite te račvu i zapravo napravite iz te račve još širi krug i spajate dalje na sledeću također još jednom te račvom i tako možete napraviti još jedan širi krug kako stablo bude raslo. Nadam se da sam nekom pomogao. Ovo je najidealniji sistem jer se štedi voda, a voda naravno kapajući dolazi jako duboko u sam koren biljke i tako je na pravi način snabdeva. Pozdrav, dobri ljudi!